Okay, for the last tradition is the rhetorical tradition. Uh, who have idea about rhetorica or rhetorical tradition? Some of people say that this is the art of speaking or the art of doing speech. Yeah, it's true because rhetorical tradition uh, is kind of base of how public speaking is reason ya. Jadi retorika itu adalah basis dari yang akhirnya bentuk kecilnya adalah bagaimana kita melakukan public speaking itu dengan baik dan benar, efektif dan bisa diterima oleh masyarakat yang mendengarkan kita. So this tradition believes that how the effective communication used to use a language and well communication to deliver their message. Ya, jadi komunikasi yang baik dan efektif itu harus mempertimbangkan tentang keefektifan penggunaan atau gayanya atau bagaimana bentuk dari pesan-pesan itu disampaikan. Actually the scholar is Aristoteles ya, yang kemudian menggagas ini karena pada perkembangan communication historical itu bermula dari bagaimana kita tadinya hanya menulis di dinding-dinding gua, then we do it in the paper, then we spread we have kind of situation like for example in Yunani or in a Greek era, that the people in there itu melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang terjadi di keseharian, or you can if you want to browse it you can find the word of acta diurna ya, acta diurna, acta de jure gitu ya. Itu adalah catatan-catatan keseharian di Yunani yang mereka bukukan, mereka tempelkan untuk informasi masyarakat di sana, karena basisnya mereka kan kerajaan ya, kemudian kekaisaran kemudian dan segala sesuatu pada waktu itu memang dinilai atau dievaluasi dengan cara hukum atau peradilan. So at that time Aristoteles perceived that we have to have a certain skill to defend ourselves in front of the judges ya, di depan pengadilan, di depan hakim, sehingga menurut Aristoteles kemampuan public speaking itu diperlukan. Bagaimana kemudian the way of we communicate or delivering the message itu akan diterima, will accepted by the judges and make us release dari dugaan-dugaan yang tidak benar terkait diri kita, misalnya seperti itu. So in this tradition there are five elements that said or explained by Aristoteles, that is discovery. In this stage we will discover the idea or the topics that we will explain or we will arrange ya. So kita akan benar-benar mengeksplor apa sih ide-ide apa atau kajian-kajian apa atau data-data apa yang harus kita sampaikan di depan publik. And about the second stage is compilation, is about the arrange of the how to say the plan ya. Kita menyusun perencanaan bagaimana kemudian setelah ada
discover of the ideas, we will arrange it dengan alur yang sistematis kayak gitu ya, sehingga tidak membingungkan orang-orang yang mendengarkan kita atau membaca gagasan-gagasan dari kita kayak gitu. Kemudian style, the style is about how we perform or will perform the ideas or the message, yeah. So the style is belong to how we interact to the others, or giving gimmick, yeah, or kind of the way, yeah. And the fourth is about delivery. Do we will deliver it directly or through kind of method, yeah. So we will also consider about the deliver method. And the last is about memory. So sorry that I passed the in the PPT 3 times. Ya, ngantuk ya ternyata. Jadi mohon maaf, beberapa kalimat di PPT itu banyak typo. Saya pikir ini gimana ngantuk jelas ini. And also we also have to consider about that Aristotle also mentioned about 3 elements more, that are pathos, ethos, pathos, and logos, yeah. Ethos is kind of credibility that have to has by the people who want to perform or speak to the audience, or writing something, yeah, to the audience. Jadi seseorang yang akan menyampaikan pesan itu harus mempunyai kredibilitas gitu. Kredibilitas erat kaitannya dengan kepercayaan dari audiensnya, karena ketika kita tidak mempunyai kepercayaan tidak punya credibility, maka orang tidak akan percaya ketika kita ngomong di depan mereka. Tapi kemudian pertanyaannya, how if we are common people who have no credibility yet, gitu. Bagaimana kemudian kita yang orang biasa-biasa aja dan belum ada credibility nih. We can build the credibility while we speak in front of them. Jadi jangan khawatir bahwa menurut Aristoteles we can build the credibility while we speak to them, or while we deliver the message to them. Jadi so make sure that your speech is not a fake speech, but you really arrange your speech like having a fact, yeah. And the second element is about logos. Logos is about logic message. So credibility also belong to the second element, ya. Ketika kita mau dipercaya sama orang, we have to deliver a logic message or logic speech, ya. Tidak mungkin untuk kita menebarkan kebohongan. Jadi sehingga the second element is logos. Then the third is about pathos. Pathos is an empathy that we build and we share to others, and the audience will can grab this emotion, so they will like accept your message, yeah. For example, whenever I speak in front of you guys, then I make you proud, then you give me kind of applause. It means that I get the I get the pathos from you guys, ya. Ada elemen pathos yang saya berikan dan itu diterima kalian, sehingga kalian memberikan
respon balik kayak gitu. Itu adalah kaitannya pathos. Atau misalnya ketika kita membuat sesuatu yang lucu kemudian kalian tertawa kayak gitu, itu berarti saya memiliki elemen pathos. Seperti itu teman-teman. Yang tentang logos, pathos, dan ethos tadi memang tidak tercantum di PPT, so you guys will just I just explain you directly. And in this tradition we usually use persuasive technique, ya, to make the audience believe on us. So and through this technique we will kind of send the message. They perceive that the message will be effectively delivered to the audience kayak gitu, karena kan prosesnya satu arah sehingga lebih kepada teknik persuasif. So that's all for the 7 tradition of part 2. Thank you so much, and billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.